O ataque na israelí riba Gaza está aumentando, mas que 100 gente está falecendo para siman, mientras que a ajuda vital não está chegando cerca palestino. Nosso colega Huda Hegassi está fora de fronteira de Gaza com o seguinte reportaje. Desde el pasado jueves, cuando Israel anunció el comienzo del nuevo plan militar tanques de Gedeón en el interior de la Franja de Gaza, los ataques han ido aumentando. Decir que los ataques se han centrado en el norte del enclave costero y en el sur, y podemos reportar que diariamente más de 100 personas mueren en la Franja de Gaza, entre ellos niños, mujeres y ancianos. Pero si nos trasladamos un poco hacia la situación humanitaria, podemos decir que es mucho más que complicada. Como podemos ver, la gente desde que comenzó la guerra ha vivido en este tipo de tiendas de campaña que realizan con sus propias manos, y como podemos ver en este momento me encuentro en una calle residencial de la ciudad de Gaza, al norte de la franja, que está repleta de gentes que ha evacuado sobre todo desde la zona norte. Hablar un poco también de mi experiencia personal, sobre todo en estos últimos meses, que la situación ha ido empeorando y se ha recrudecido. Literalmente vivir en la Franja de Gaza se ha convertido en una verdadera dificultad para encontrar alimento, dificultad para encontrar agua potable, dificultad para encontrar necesidades básicas diarias. Diariamente tengo que ir yo misma a llenar agua potable porque no hay agua en las viviendas. También la falta de comida está afectando de manera negativa. Yo personalmente, al igual que la población gazatí, he tenido que reducir mis comidas a 2 veces al día porque literalmente no hay nada con lo que poder alimentarse. Yo tengo esa suerte de poder comprar cosas un poco más caras, pero esta población que hemos podido ver lleva sin trabajar más de 2 años consecutivos, no hay nada de dinero que entre ellos, y por lo tanto esta gente literalmente no puede comprar ni siquiera harina para amasar el pan. Podemos decir que el kilo de harina cuesta aproximadamente unos $20, una cantidad muy exagerada, y por lo tanto lo que se relaciona a la situación humanitaria es muy complicada. También decir que supuestamente en estos últimos días se debía de permitir la entrada de ayuda humanitaria. Varias fuentes aseguraron de que han entrado, pero decir que desde el interior de la Franja de Gaza organizaciones internacionales han asegurado de que no ha entrado nada, y se está esperando que los próximos días se permita la entrada de esta ayuda, que es mucho más que necesaria en estos tiempos tan difíciles. Uda Hegassi, desde la Franja de Gaza, para la Alianza Informativa Latinoamericana. Reino Unido ha poner pausa na negociação comercial com Israel. Tambe, a Seguridade Nacional de Merca nega que está planeando reality show caminda inmigrantenan por competir para ganhar green card. E Google está apresentando a função nova em seu search bar usando inteligencia artificial. El Reino Unido pausó este martes las negociaciones comerciales con Israel, sancionó a colonos israelíes en la ribera occidental y convocó al embajador israelí, calificando la ofensiva en Gaza como injustificable moralmente y totalmente desproporcionada. Israel respondió que las sanciones son injustificadas y afirmó que la presión externa no cambiará su postura frente a las amenazas a su seguridad. La medida se produce un día después de que el Reino Unido, Francia y Canadá amenazaran con tomar acciones concretas si Israel no detiene la nueva ofensiva y continúa bloqueando el ingreso de ayuda a Gaza. La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, negó este martes que su agencia esté considerando participar en un reality show en el que inmigrantes compitan por la ciudadanía. Esto, pese a que el productor Rob Warsoff dijo a CNN la semana pasada que ha sostenido reuniones con funcionarios de la agencia y que la propuesta se encuentra en etapa de evaluación. Google presentó nuevas funciones impulsadas por inteligencia artificial que transforman su buscador en un agente digital personalizado. El nuevo modo IA permite búsquedas visuales con la cámara del teléfono y pronto podrá realizar tareas como comprar boletos. Los cambios llegan en medio de una creciente competencia de herramientas como ChatGPT y Perplexity, que desafían el dominio de Google en las búsquedas. Con las noticias internacionales les informó Clara López. E Famia na Califórnia está em quarentena para 9 lunas acaba, depois que a pareja su baby nace sem sistema inmunológico. E para proteger o recém-nascido, a família será quebra contato com o resto do mundo. Transplante só por salvar o baby. Nosso colega Lauri Pérez tem a história de família que nunca perde a esperança.
It's very scary. Because So far, it's been terrifying and lonely. Meet the Landrins, Santa Clarita's bubble family. For almost 9 months now, they have lived in isolation. Dad Alex, a Navy man, works from home. They homeschool their son Dean and celebrate holidays and birthdays from afar. Happy birthday to you. Family and friends do drop-off deliveries of food and supplies. okay, we don't see anybody. There is no 6 feet apart. You don't go near anybody. We wear a mask anywhere and everywhere. Whenever we stores. walk out the front door, we gotta put a mask on. Yeah, like even if we're going to the trash, we put a mask on. Like we don't go to stores. Basically, a permanent state of beyond extreme pandemic restrictions because nearly 9-month-old Cyan was born without immunity. Any exposure to germs or infection at all could be deadly. So she doesn't have that thymus gland. So that means that her body cannot do what? It can't produce T cells and it can't educate T cells. So normally the T cells go to the thymus so that it's taught like, okay, here's a virus, here's a bacteria, go fight it. It means she's born with no immunity and no way of creating an immunity. So she has zero fight or defense against viruses, bacteria, and fungi. Every second Cyan is not at home, which is only when she goes to her doctor, she's inside a plastic shield. Stay with me. We're scared for her at all times. Our biggest concern is that she can't get sick. Yeah. She cannot get sick. UCLA doctor Carolyn Kuo is her immunologist. This little girl, her body is trying to make these immune cells, but they don't have a place to get educated. And so they can't function properly. And we know that babies that don't have T cells, they cannot usually live past a year of life or a little longer than a year. Just a few weeks ago, Cyan was approved to get a thymus implant. It'll come from another healthy baby who's undergoing surgery and could save her life. But the clock is ticking, and success depends on Cyan staying 100% healthy. When we say that we want this baby to be free of infections, we mean all infections. I don't just mean the really serious ones. I mean common viruses that we all come into contact with. And so that means that this family has had to have very minimal contact with the outside world. That is, until they get the call to head to Duke University, the only facility in the U.S. that can perform the implant. There's no telling when she might get a match. The Landrins are prepared to stay in the bubble for as long as it takes. We are very, very big on the power of prayer and how people are constantly just, the more that we can get prayed for her, God's listening, and that's all that. E miles de portretos de comida que a sobresalir of te conta uma história, a participar para ganhar o World Food Photography Award, evento a que te celebra o melhor portreto no mundo de comida. Linda Kincaid de CNN te mostra-nos algum de ganador. This image of 5 old ladies sharing Chinese spring rolls and perhaps a little bit of neighborhood gossip is the winner of the World Food Photography Awards, sponsored by Bimi, a broccoli brand. The picture was taken in Sichuan province in China and won the photographer almost $7,000. The contest drew more than 10,000 entries from 70 different countries. The pictures range from great unscripted moments, like the wine photograph of the year showing Pinot Noir grapes being harvested at night, to expertly posed ones, like these shots of spaghetti and meatballs that won the Food Stylist Award. The judges said these pictures showcased both the messy and meticulous nature of pasta. There were numerous shots of food being prepared, where the people are as much of a star as the food. The winners even included food before it becomes food, like the Innovation Award winner that looks like an octopus crawling out of a laundry machine. All this undeniably cute image of black piglets that took home the Food in the Field prize. It's titled Hogging the Limelight. Linda Kincaid, CNN. Aldric Werleman, Telenoticia.